Oke, teman-teman bisa tolong untuk tidak coret-coret ya. Oke, kemarin kita sudah belajar beberapa skill ya. We learn about focus on the last line, synonym, avoid similar sounds, dan juga who, what, and where. Dan sekarang kita juga akan menambah beberapa skill lagi untuk membantu kita mencapai skor listening tinggi. Nah, itu harapannya ya. Oke. Sebentar, saya mau membuka chatnya juga. Oke. Oke, untuk skill selanjutnya yaitu listen for expression of agreement. Nah, listen for expression of agreement. Apa sih itu? Nah, kenapa sebelumnya kenapa kok kita langsung masuk pada skill 11? Karena memang kita berikan skill yang sekiranya mudah untuk dipahami oleh teman-teman dan juga efektif untuk mengerjakan banyak soal. Seperti itu ya. Jadi skill yang kami berikan adalah skill yang sudah kami pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat keseringan soal yang keluar model seperti ini. Itu ya. Oke. Listen for expression of agreement. Jadi kalau agreement atau persetujuan di dalam kita berbicara itu nantinya tidak hanya I agree gitu ya. Jadi selama ini mungkin saya sendiri dulu mengalami ketika di when I was in junior high school I think itu masih semuanya ketika bilang mau bilang setuju itu I agree, he agrees seperti itu ya. Tetapi di dalam expression ini ternyata banyak expression of agreement ini. Sebagai contoh ini, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. Nah, so do I ini bisa dimaknai saya setuju. Jadi, what does the women mean? Jawabannya apa? The best answer is delta. She agrees with the man. Apakah masih ada lagi? Banyak. Ya. Nih, ada lagi contoh. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. Neither do I. Saya juga tidak berpikir seperti itu. Gitu. Jadi, itu persetujuan. Jadi jawabannya apa nantinya? Jawabannya adalah Charlie. He shares the women's opinion. Nah, dari sini kita nanti bisa buat trik jawaban nih. Jadi ketika kita mendengarkan expression of agreement, kira-kira apa saja nih expression of agreement dan nanti alternatif jawabannya apa saja sih? Seperti itu ya. Nih, expression of agreement. Ada agreement with positive statement. Maksudnya apa? Dia setuju pada statement positif. Nah,
saya suka dia, saya juga, sudo I atau me too. Tapi kalau nanti teman-teman mau bilang I don't like him, I don't like him, bisa neither do I, saya juga enggak, maksudnya gitu. Jadi dia setuju pada kalau yang positive statement pada pernyataan positif, kalau negatif statement nanti dia persetujuannya pada pernyataan negatif, seperti itu ya. Jadi ini ada should I, me too, I'll say, I will say, I'll say, isn't it? Nah, ini kayak question tag ya, isn't it? Atau aren't they, tergantung ya nanti subjeknya seperti apa itu. Kalau tunggal ya bisa pakai isn't, tapi kalau jamak bisa pakai aren't dan gitu. Ini juga ada you can say that again. Bukan maksudnya kamu bisa mengatakannya lagi, bukan. Tetapi poinnya di sini adalah saya setuju. Seperti itu ya. Jadi nantinya kalau teman-teman mendengar salah satu dari apa ini namanya? Salah satu dari statement ini, expression ini, teman-teman cari alternatif jawaban yang berhubungan dengan agreement, seperti itu ya. For example, kita coba exercise 11 nih. Number 1. Oke. Okay, number 1. These paintings are really fascinating, aren't they? Lukisan ini sungguh sangat menarik. Aren't they? Bukankah begitu? Berarti apa? Dia setuju. Ini sebagaimana tadi kita tahu di situ ada isn't it. Nih, isn't it, gitu ya. Ini sama dengan aren't they. Perbedaannya apa? Hanya di subjeknya jamak atau tunggal, gitu aja ya. What does the man mean? Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah he finds these paintings quite interesting, fascinating, interesting. Sama-sama bermakna menarik. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang nomor 2. I don't really care for the way the building was renovated. I don't either. Saya juga nggak peduli. Sekilas nomor 2 ini seolah-olah kalau kita jawab jawaban Charlie, he doesn't care, itu sepertinya benar. Tetapi kalau kita amati lagi, yang Charlie ini he doesn't care about the renovation of the building. Padahal yang di pernyataan tadi apa? I don't really care for the way. Bagaimana caranya? Bukan dia tidak peduli dengan renovasinya gitu ya. Berbeda. Nah, kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah bravo. He has the same opinion. Okay. What about number 3? Number 3. I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Tidak memenuhi syarat, unqualified. Me too, saya juga tidak. Nah, kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah agree. Nah, dari sini kita bisa ambil trik nih. Jadi kalau kita mendengar ada expression of agreement, jadi ekspresi persetujuan, nanti pilihan jawaban yang bisa jadi alternatif apa? The same opinion, memiliki opini yang sama. Kalau tidak begitu, agrees. Pilihan jawaban yang agrees. Gitu ya. Atau apalagi ya yang biasanya
apakah ada di sini? Sebentar ya. Untuk, nah ini, ada kata also. Jadi itu, ada the same opinion atau same opinion, opini yang sama, agree, dan juga also. Kebanyakan itu yang muncul sebagai jawaban. Itu ya. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Intinya di sini ada statement positif, ada statement negatif. Oke, kemudian ada expression persetujuannya, gitu ya. Nah, tinggal dipilih untuk pilihan jawaban yang mengarah pada persetujuan. Oke, kita coba memakai audio. TOEFL exercise, page 56. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Oke, tadi speaker pertama bilang apa? I'd like to take a trip. Nah, kemudian si cewek bilang apa? Me too. Gitu jawabannya apa? Delta. Ada kata apa? Also. Itu sebagai salah satu ciri. Oke. What about number 2? Kalau nomor 2 kita jelas ya. Di sini ada apa? Oke, sebentar. Untuk suara audionya terdengar semua teman-teman? Oke, terdengar ya. Kalau yang tidak terdengar berarti mungkin kendala di signalnya ya. Oke, kita putar yang nomor 2. Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Oke. Sebelum saya tanya si speaker pertama tadi berbicara apa, kira-kira teman-teman ada yang nangkep enggak? Tadi expression yang digunakan apa? Kira-kira apa tadi yang digunakan? So, so do I? Oke, ya positif. Maksud saya kata-kata dia itu. Tadi dia berbicara apa? Nah. So do I? Coba kita lihat lagi. Kita dengarkan. What does the man mean? Town council next month. So would I. Nah. Apa kira-kira? So would I. Gitu ya. Jadi seperti should do I, tetapi dia pakai auxiliary-nya would. Seperti itu ya. Apakah salah? Tidak, sama saja sebenarnya ya. Oke. I'd like to see Matt elected. Saya berharap Matt terpilih kan gitu. Saya juga. Kalau gitu jawabannya apa? He agrees that Matt should be elected. Good. Nah, kita coba yang nomor 3. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean?
Oke, jelas tadi dia pakai apa? Neither am I. Kira-kira jawabannya yang mana? Tadi I'm not sure if I should take beginning or intermediate. Gitu ya. Saya masih bingung nih. Saya pilih yang pemula atau yang sudah tingkat menengah. Si cewek juga. Neither do I. Tadi apa? Neither do I atau neither am I tadi? Neither am I ya. Neither am I. Gitu. Jawabannya adalah Alpha. She is not sure which course she should take. Jadi dia tidak yakin kursusan yang mana yang harus dia ambil. Maksudnya yang beginning atau intermediate. Kan gitu. Apakah pemula ataukah tingkat lanjut. Seperti itu. Oke. What about number 4? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Oke, jelas di situ ada apa? You can say that again. You can say that again. Kalau gitu jawabannya adalah delta. She agrees. Ada kata agrees. Ini salah satu cirinya. Okay, what about number 5? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? Oke, dia pakai I'll say, I will say, I'll say. Kira-kira jawabannya apa? The best answer is jeng, jeng, jeng. Delta. Good. He enjoys. He is enjoy. He's enjoy himself tremendously. Gitu ya. Okay, what about number 6? Number 6, mungkin gara-gara kita lihat agrees, di situ mungkin jawabannya ya. Coba kita buktikan pakai audio. Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? I'm not about to condone. I'm not either. Oke, berarti dia persetujuan. I'm not either. Jawabannya adalah agrees, Charlie. Oke, what about number 7? Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. don't they? What does the man mean? Oke, tadi expression yang digunakan apa kira-kira? Don't they? Bukan begitu, gitu. Don't they? Si cewek bilang apa tadi? Those people upstairs always have such loud party. Jadi selalu berisik nih. Jadi jawabannya apa? Charlie, ada agree. Salah satu cirinya, one of the characteristic of agreements answer. Okay, what about number 8? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Delicious. Sudah jelas di sini ada taste wonderful. So this is the best answer. Bravo. Okay, what about number 9? Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Saya tidak bisa membayangkan apa yang dia
pikir ketika dia membeli mobil itu. Neither can I. Saya juga nggak bisa membayangkannya. Jawabannya adalah Alpha. She agrees. Okay. What about number 10? Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. What does the man mean? Dia pakai apa? You can say that again. Si cewek tadi bilang apa? Dia pikir kalau waktu atau semester belajarnya tidak cukup tuh. Kalau cuma 1 semester, gitu ya. Tapi di sini saja kita sudah bisa lihat pilihan jawaban, yaitu adalah also, Charlie, gitu ya. Oke, good. Oke, kira-kira teman-teman ketika mengerjakan sendiri exercise 11 ini berapa jawaban yang benar? Ada yang benar semua kah? Benar 9. Oke, coba dituliskan. Berapa jumlah benar untuk soal agreement ini? 6, 5. Oke, 7. Nice. Ada lagi? 6. Not bad. 9, good. Ada yang kurang paham, mungkin nggak dikerjakan. Oke, ada lagi. Jadi intinya ini persetujuan. Jawaban pilihan jawabannya tadi itu ya. Ada yang ada also, bisa jadi same opinion, bisa jadi share atau agrees, gitu ya. Agree bisa. Oke. Oke, itu untuk skill expression of agreement. Sekarang kita lanjutkan ke expression yang lain nih. Listen for expression of uncertainty and suggestion. Nah, penggunaan nor itu tidak ada di sini sih sepertinya ya. Nor itu tidak keduanya, gitu ya. Neither you nor they. Nah, jadi tidak hanya kamu, tidak kamu, ataupun mereka, gitu ya. Nor itu tidak keduanya, jadi keduanya tidak melakukan, gitu ya. Kemarin untuk nor kita sempat singgung di part of speech, penggunaan nor itu seperti apa. Nah, tidak keduanya, maksudnya tidak tercapai itu apa? Keduanya tidak melakukan action tersebut, gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi sih ketika kita sudah sampai pada structure and written expression, gitu ya. Oke. Listen for expression of uncertainty and suggestion. Ketidakyakinan, maksudnya apa? Ragu-ragu nih. Uncertainty. And suggestion, dan juga saran. Ya, tergantung pembicara pertamanya. Tetapi untuk question tag itu ada 2. Kalau di sini, ini bisa masuk di uncertainty dan juga bisa masuk ke agreement. Nah, tergantung tuh. Cara membedakannya gimana? Kalau di agreement tadi, kalau kita lihat, question tag itu, dia menjadi satu-satunya expression yang dikatakan oleh speaker kedua atau
apa ini? Last line. Nah, speaker kedua. Tetapi kalau kita lihat dia berada di uncertainty, dia jatuh setelah pernyataan orang kedua juga. Jadi ada pernyataannya dulu, baru dia pakai question tag. Di sini ada, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult. Saya rasa itu akan sedikit sulit. Isn't it? Bukan begitu. Nah, berarti dia tidak yakin nih dengan pendapatnya itu. Gitu ya. Dia tidak yakin, dia belum tahu. Nah, kalau yang di agreement tadi, kita punya pernyataan seperti ini. I really love this subject. Saya benar-benar suka pelajaran ini atau mata pelajaran ini. Isn't it? Atau this subject is really interesting. Gitu. Isn't it? Bukan begitu. Nah, bedanya di situ. Yang satu langsung menggunakan isn't it, yang satunya dia awali oleh pernyataan, kemudian baru isn't it. Perbedaan penggunaan question tag di agreement dan juga uncertainty seperti itu. Ya. So, jawabannya apa? She thinks that it might be hard. Jadi, salah satu pilihan jawabannya yaitu thinks. Nah, ini bisa jadi alternatif jawaban. Biasanya jawabannya thinks, kalau tidak gitu not completely sure atau tidak yakin, not sure, atau assume, berasumsi. Nah, itu ya, itu pilihan yang bisa dipakai. Jadi harus kita perhatikan apakah expression itu agreement atau expression itu nantinya uncertainty, ketidakyakinan atau keraguan-raguan seperti itu ya. Kalau untuk suggestion itu kita harus mendengarkan keduanya karena memang poinnya ada di dua speaker ya. I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Nah, apa yang dilakukan yaitu yang dia suggest adalah finishing the paper today. Gitu ya. Kita sambil coba mengerjakan exercise-nya. Sebelum itu ini ada pernyataan yang menunjukkan dia uncertainty, yang ini suggestion. Langsung ada pernyataan baru diikuti isn't it, bla 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 bla, isn't it, itu dia termasuk uncertainty. As far as I know, sejauh yang saya tahu. As far as I can tell, sejauh yang saya bisa ungkapkan atau katakan, gitu ya. Kemudian di sini ada why not bla bla bla, let's do bla bla bla, kan gitu. Oke, kita coba ke exercise 12 nih. Do you know what time they're leaving for the city? Kapan mereka akan meninggalkan kota? They have to leave at 4 o'clock. Mereka seharusnya pergi pada jam 4. Don't they? Nah, bukan begitu. Nah, berarti dia yakin atau tidak? Dia tidak yakin. So that's the best answer is not completely sure. Gitu ya. Tidak sepenuhnya yakin. What about number 2? I'm so thirsty for all this walking. Let's stop and get a drink. Ini sama halnya dengan suggestion-nya. Jadi jawabannya apa? Take a break and have a drink. Bisa pakai sinonim juga. Oke. What about number 3?
Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? As far as I know, sejauh yang saya tahu, berarti dia masih belum yakin. So that's the best answer is she thinks. Jadi ketika ada pernyataan she thinks atau I think, berarti itu dia atau saya masih belum sepenuhnya yakin gitu ya. Beda lagi kalau knows atau no, itu berarti dia sudah tahu, sudah yakin, atau sure itu juga yakin. Seperti itu ya. Oke, jadi alternatif jawabannya bisa apa saja tadi? Bisa thinks, bisa assume, atau not completely sure, atau not sure gitu ya. Oke, kita coba pakai audio. TOEFL exercise 12, page 59. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Apakah kita harus membaca 10 bab sebelum kita mengikuti ulangan atau ujian? Mau di-repeat? Oke, coba ya. Before the exam? Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. Jadi are we supposed to, apakah kita harus supposed to read, harus membaca gitu ya 10 bab. As far as I can tell gitu ya. Jadi kira-kira pilihan jawabannya apa? Bravo. He thinks he knows. As far as I can tell, sejauh yang saya bisa katakan. Jadi dia belum sepenuhnya yakin gitu ya. Oke, what about number 2? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Tadi bilang apa? You are out of apple pie. Kamu kehabisan apple pie ini. Sorry, why not try to cherry pie gitu ya. Why not try the cherry pie? Kenapa nggak coba pie cherry? Berarti apa yang dia maksud? Dia memberikan saran kepada si cowok untuk apa? Try something else. Jawabannya adalah bravo. Good. Okay, what about number 3? Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Oke, dia ditanya kapan mulainya. Mulai jam 8, bukan begitu? Nah, kira-kira jawaban yang cocok yang mana? Di sini ada not quite sure dan juga things. Yang mana? Lebih kuat mana nih? Nah, kita lihat konteksnya tadi. Yang dia ragukan jamnya, jam mulainya, apa jamnya ganti atau enggak. Nah, oke, kita coba lihat. Karena si cowok sudah berargumen, tetapi dia belum yakin. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? It starts at 8 o'clock.
Nah, berarti dia sudah memperkirakan jam, cuma tidak yakin gitu ya. Jadi jawabannya apa? Bravo. Okay, what about number 4? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Okay, kira-kira apa tadi? Yang disuggestkan atau yang disarankan? Let's leave the dishes until later, gitu ya. Berarti jawabannya apa untuk nomor 4? What is the best answer for number 4? Not doing the dishes now? Okay, that's the best answer. Alpha ya. Not doing the dishes now. Gitu. Okay, what about number 5? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? As far as I can tell, itu adalah salah satu statement uncertainty, ketidakyakinan. Jawabannya apa? Nah, ini juga salah satunya apa? Belief. Belief juga sama seperti things. Sama-sama belum yakin tuh. Saya mempercayai, saya percaya, saya menganggap. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Okay. What about number 6? Number 6. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Let's go visit her. What does the man suggest? Apa yang disarankan? Let's go visit her. So that's they have to atau they should go to the hospital. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke. Okay. What about number 7? What about number 7? Number 7. Where are the children? They've gone to the park to play ball, haven't they? What does the woman mean? Oke, mana anak-anak gitu tadi ya. Nah, mereka bermain di lapangan, bukan begitu. Nah, don't they? So that's the best answer is beliefs. Nah, hampir sama dengan apa? Things atau assume gitu ya. Itu cirinya. Okay, what about number 8? Number 8. I need some graph paper for my math assignment. I'm all out. Why don't you check with Tom next door? What does the woman suggest? Okay, kira-kira apa? Tadi bilang I'm all out gitu ya. Dia kehabisan. Why don't you check with Tom? Gitu. The next door. Next door itu bisa bermakna apa? Tetangga. Kalau gitu jawabannya apa? Alpha. Gitu ya. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 9? Number 9. Is the utilities bill due on the 1st or the 15th? On the 15th, as far as I know. What does the man mean? Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tagihannya kira-kira dibayar tanggal berapa? Oh, 15. 15 itu apa? Tanggal 15. Oke, good. Jadi middle of the month. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 10?
Number 10. We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Oke. Si cowok bilang apa tadi? Kita harus putuskan apakah kita membeli rumah atau tidak. Si ceweknya bilang, ini keputusan yang besar. Ayo kita tidur terlebih dahulu sebelum memutuskan. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah they should postpone their decision until morning. Gitu ya, harus menunda keputusan sampai pagi. Nah, jawabannya adalah alpha. Gitu ya, itu untuk uncertainty and suggestion. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk listen for wishes. Skill 14. Skill 14. Listen for wishes. Yang seperti apa nih? Yang seperti apa sih untuk listen for wishes ini cirinya? Jadi, ketika nanti teman-teman mendengar percakapan, kemudian di situ ada kata I wish atau she wish, gitu ya. Kira-kira jawabannya akan seperti apa sih? Jadi di sini poinnya adalah the wishes is that implies that opposite of the wish is true, gitu ya. Jadi pilihan jawabannya nanti adalah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. For example, it's so bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you. I could go with you. That's the point. I wish I could go. Saya harap saya bisa pergi. But the reality atau kenyataannya adalah he is unable, gitu ya. Jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, berlaku di sini ya. Wishes. Gitu ya. Oke, ini untuk key information-nya seperti ini. I wish I had time to help. Saya harap saya punya waktu untuk menolong. Berarti dia tidak punya waktu. I wish I didn't have time. Saya harap saya tidak bisa menolong. Tidak punya waktu untuk menolong. Tetapi kenyataannya dia punya waktu. Intinya, apa yang ada di pernyataan harapan itu, nantinya jawabannya adalah kebalikan dari apa yang diharapkan. Gitu ya. Ini ada sedikit catatan. Remember that were is used instead of was in wishes. Jadi mau itu I, mau itu he, tetap pakai were, bukan was, itu ya, untuk wishes atau harapan atau pengandaian pun nanti juga seperti itu. Oke, kita lihat exercise 14. Do you think we'll be able to have the picnic today? I wish the sky weren't so cloudy. Saya harap langitnya tidak terlalu mendung. But the true condition is the sky is too cloudy. Jadi berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Seperti itu ya. Okay, what about number 2? Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. Saya harap saya tidak makan terlalu banyak. But the true condition is he ate too much. Dia makan terlalu banyak. Okay. What about number 3? Are you coming to the party tonight? I wish I could. Saya harap saya bisa, but the true apa? She is not coming. Dia tidak bisa datang. Oke.
Jadi intinya apa? Jawaban yang harus teman-teman pilih di harapan atau wishes ini adalah jawaban yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan gitu ya. Oke, kita coba pakai audio. TOEFL exercise 14. TOEFL exercise 14, page 65. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Oke, si cowok bilang apa tadi? Apakah kamu pikir kita akan dapat tiket? Si cewek bilang apa? I wish there were not so many people in front of us. Saya harap tidak ada banyak orang di depan kita. Nah, berarti kenyataannya apa? The line in front of them is too long. Good. The best answer is she. Okay. What about number 2? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Okay, tadi bilang apa? I wish you had told me about it. I wish you had told me about it. Saya harap kamu memberitahuku. But there is the women didn't tell him about the ticket. Jawabannya adalah delta. Okay, what about number 3? Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Saya harap saya tidak bekerja terlalu lama, atau banyak jam ya, maksudnya lama ya. But she has to work so many hours. So that's the best answer is Charlie. She's working too many hours. Gitu ya. Okay, what about number 4? Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? I wish the department had not changed, gitu ya, tidak mengganti. But the department, so the best answer is apa kira-kira nomor 4? She doesn't like the change that the department made. Ya, karena sudah dilakukan gitu ya. Okay, what about number 5? Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? I wish I had enough money to go. What does the man imply? Nah, kalau urusan uang cepat semua nih ya kalau jawab ya. Okay, I wish I have enough money gitu ya, but he doesn't have enough money. Okay, good. What about number 6? Number 6. Did you hear how Harry did on the astronomy exam? I bet he wishes he had studied harder. What does the man mean?
Oke, ada yang bisa jawab? Kira-kira apa nih? Saya ulang lagi ya. What does the man mean? Astronomy exam? I bet he wishes he had studied harder. What does the man mean? Oke, dia tadi bilang apa? I wish, not I wish ya. Tadi apa? Coba. I bet. What does the man mean? Did you hear how Harry did on the astronomy exam? I bet he wishes he had studied harder. What does the man mean? Okay, good. I bet he wishes he had studied. Jadi, Harry didn't prepare. Good. What about number 7? Number 7. Do you have a good schedule of classes this semester? I wish I didn't need to take this algebra course. I'm not very good at math. What does the woman imply? Oke. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah number 7. Dia harap dia nggak ngambil algebra. Karena dia tidak ahli di situ. Tetapi kenyataannya, the algebra course that she is taking, nah, yang dia ambil, berarti dia ambil gitu ya. Harapannya dia tidak mengambil. Jawabannya adalah alpha. Oke. What about number 8? Number 8. Your apartment is in a really great location. But I wish I had been able to find something cheaper. What does the man mean? Oke. Si cowok bilang apa tadi? Saya harap saya bisa dapat yang lebih murah. Kalau gitu, kenyataannya apa? His apartment is too expensive. Okay, good. What about number 9? Why are you sitting all the way in the back of the auditorium? I wish I hadn't arrived so late. Then I could have gotten a better seat. What does the man imply? Good. Saya harap saya tidak datang telat, gitu ya. Tetapi kenyataannya apa? He was not early enough. Jawabannya adalah Charlie. Good. What about number 10? Number 10. Are you going to the football game this weekend? I wish I could, but I have to work on my sociology paper. What does the man mean? Oke, tadi dia bilang apa? Saya harap saya bisa. Kenyataannya bagaimana? He can't attend. Dia tidak bisa datang atau hadir. Good. Oke, untuk wishes, expression of wishes. Kira-kira benar berapa? Apakah ada yang benar semua? Oke, good. 10. Incredible. Oke, benar 10 nih. Amazing. Ada yang benar 8. Not bad. 7. That's good. Gitu ya. Oke. Untuk yang masih di bawah 5, latihan lagi. Ini ajaib nih. Ada yang benar 11. Oke. Jadi intinya untuk wishes, ketika teman-teman nanti mendengarkan I wish atau she wishes gitu ya, itu pasti nanti pilihan jawabannya itu kebalikan dari apa yang diharapkan itu, gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Ini juga mirip-mirip dengan wishes nih untuk reason for untrue condition. Jadi
kondisi yang tidak sesungguhnya nih, untrue condition. Jadi intinya ini kebalikan dari untrue conditionnya. Oke, kita lihat contohnya dulu nih. For example, do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Kenyataannya apa? It is impossible to go. Gitu ya. It's impossible to go. Oke? Jadi intinya adalah apa? Kebalikan lagi. If she were at home, she could do it, but she is not home. She is not home. Okay? She is not home. Kemudian, if I had money, I would buy it. Realitanya apa? Kenyataannya apa? Kondisi yang sesungguhnya apa? Yaitu dia tidak punya uang. Do not have money. Seperti itu ya. If I had money, nah ini ada nih. If I had money, I would have bought it. But the true condition is he didn't have money. Seperti itu ya. Ini juga hampir sama dengan apa? Dengan wishes gitu ya. Oke. Kita coba exercise 15 dulu ya. Are you going to have something to eat? Punya nggak untuk dimakan? Bukan punya di situ. Maksudnya apakah kamu mau makan? Pergi makan gitu, mencari makan. If the food look fresh, I will eat some. What does the woman mean? Jika terlihat segar, saya akan makan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya she is not going to eat. Gitu ya. Karena memang nggak ada yang segar gitu ya. Okay. What about number 2? The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Oke. Jika apa itu penerbangannya tepat waktu, kita tidak akan tiba telat gitu ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya adalah penerbangannya telat. Oke. Jadi jawabannya adalah delta. Okay, what about number 3? Are you sure you want to go out? You do not seem to be feeling very well. If there was some aspirin, blah blah blah. Okay. Jadi jika ada aspirin, saya nggak perlu keluar nih. Jadi kenyataannya apa? Kenyataannya it's necessary to get some aspirin karena nggak ada aspirin. Jadi untuk untrue condition ini memang bisa ditarik dari kesimpulan yang belakang atau pengandaian yang depan untuk kebalikannya ya. Itu. Oke, kita coba menggunakan audio. TOEFL Exercise 15, page 67. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I wouldn't have known. What does the man mean? Oke, nomor 1 jawabannya apa kira-kira?
Jika kamu tidak memanggilku, saya tidak akan tahu. Jawabannya adalah bravo. Good. What about number 2? I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok ini curhat ya, katanya dia sering kena stop nih sama polisi. Kalau kamu tidak terlalu cepat ya tidak akan di stop. Kalau gitu jawabannya apa? Jelas ya, alpha. Suka ngebut sih. Oke, what about number 3? Closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work? Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Oke, jawabannya apa? Number 4. Number 3? Kita ulang lagi. Dan Work on Friday? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? oke, si cewek tadi bilang apa? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Tetapi kenyataannya apa? Mereka tetap apa? Bekerja. So that's the best answer is Delta. It's too bad they must work on Friday. Okay, what about number 4? Number 4. Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What If you put enough postage. Kenyataannya apa? She didn't put enough postage. So that's jawabannya adalah alpha. Gitu ya. Alpha. Okay. What about number 5? Number 5. Do you have a pet dog? I would like to have one if it didn't require so much attention. What does the man mean? Oke, jawabannya adalah Charlie. Good. What about number 6? Today? Had they known about the exam, they would Psychology exam today? had they known about the exam, they would have prepared for it. Oke, jika mereka tahu, mereka pasti sudah bersiap-siap atau mempersiapkan. Kenyataannya apa? They didn't prepare for the exam karena mereka tidak tahu. So, the best answer is bravo. Okay, what about number 7? Number 7. We're all going out to a great restaurant tonight. Do you want to come with us? If it didn't cost so much, I would. What does the man mean? If it didn't cost so much, I would. Kenyataannya apa? Kenyataannya, it cost too much for him to go. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 8? Number 8. Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Had he seen the car coming, he would have been able to get out of the way. What does the man mean? Oke, si cowok bilang apa?
jika dia tahu ada mobil, dia pasti sudah bisa menghindar gitu ya intinya ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya adalah Joe didn't see the car. Apa itu? He couldn't get out of the way. Get off the way. Jawabannya adalah Delta. What about number 9? I really don't want to be here now. If you didn't want to be here, then why are you here? What did the man assume? Oke, si cewek bilang saya nggak ingin ada di sini. Si cowok bilang, kalau kamu nggak ingin ada di sini, lah kenapa kamu di sini? Gitu. Berarti asumsinya si cowok apa? Ya berarti kamu pengen ada di sini. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah bravo. The women want to be there. Okay. Last, number 10. Number 10. Kathy couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. What does the woman mean? Oke, mereka akan bekerja lebih giat ketika mereka tahu hadiahnya apa gitu. Tetapi kenyataannya apa? Katie didn't work as hard as possible because she didn't know what the reward was. Jadi ini poinnya ya. Because she didn't know what the reward was. Gitu. Jadi jawaban nomor 10 adalah alpha. Oke. Oke, jadi untuk listening ini pembelajaran yang kedua ya. Kemarin listening 1, listening 2, and we're going to learn about structure and written expression 1 till 6 for next day ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai structure. Oke, sampai di sini untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk listeningnya. Oke. Skill mana yang paling sering keluar? Skill 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi fokus on the last line, synonym or avoid similar sounds. Record scriptnya, oke. I'm gonna send it. Nanti tak kirim ya. Bisa muter audio berapa kali pas tes? Only once. Hanya sekali. Untuk wishes and agreement nggak ada trik yang bisa jawab tanpa dengerin ya. Waduh. Yang penting wish. Nah, kalau teman-teman bilang ada kata wish, ya itu nanti jawabannya kebalikan dari yang diharapkan itu. Itu sudah trik gitu ya. Untrue condition itu jika maka. Nah, intinya di situ adalah pengandaian sih sebenarnya. Untrue condition ini termasuk pengandaian ya. Kalau nanti teman-teman masuk di conditional sentence, dah itu untrue condition itu masuk di kategori 3 itu nanti ya. Jadi intinya apa yang diharapkan hampir sama dengan wishes sih sebenarnya. Bagian listening lagi dengerin audio terus ngantuk. Waduh. Cara ngilangin ngantuk ya? Gimana ya? Saya tanya teman-teman yang lain nih. Kira-kira untuk menghilangkan ngantuk gimana nih teman-teman? Tuh ada temennya yang tanya tuh. Makan permen pedas biar nggak ngantuk. Atau permen asam tuh. Ada saran. Nah, good. Ya tidur gitu ya. Ya, jadi ya dipersiapkan teman-teman sebelum melakukan tes.
diusahakan relax ya, jangan terlalu gugup. Kemudian malam hari juga harus istirahatnya cukup gitu ya. Yang penting itu antara persiapan belajarnya teman-teman dengan persiapan mentalnya itu seimbang gitu ya. Jangan belajar saja tetapi masih takut. Nah, santai saja gitu ya. Oke. Ya, nanti listening 2 akan kita upload juga. Tuh, ada yang curhat tuh. Kalau TOEIC sama TOEFL juga saya selalu ngantuk tidur. Itu dapat nilai berapa tuh? Oke. Saya ini dulu ya. Bunyi audio pas tes itu biasanya kurang jelas. Nah, tergantung sih brother untuk brother atau sister ya. Memang masing-masing instansi alatnya berbeda. Kadang dari device-nya atau memang itu native atau tidak, native speaker atau tidak kan gitu. Oke. Record listening 1 kemarin belum dikirim, sudah ada di grup ya. Oke, kecepatannya itu wow. Sebenarnya ya teman-teman, untuk listening itu kenapa sih kok terlihat atau terdengar cepat? Itu karena kita belum terbiasa. Coba aja teman-teman kalau dengerin orang sama-sama orang Jawa lah. Antara orang dari satu daerah, kemudian dia berbicara dengan orang Lamongan yang bicaranya notabene cepat, itu nanti seolah kok cepet banget gitu ya. Karena tidak terbiasa dengan kosakatanya juga, gitu ya. Kalau kita terbiasa dengan kosakatanya, nantinya akan lebih mudah, gitu ya. Kalau IBT biasanya jawabannya muncul setelah audionya kah? Iya, gitu ya. Jadi triknya tetap sih ngerjain sambil dengerin atau dengerin dulu baru ngerjain, oke. Depend of you ya. Jadi bisa berbeda-beda teman-teman untuk menyikapi cara mengerjakan itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Kalau memang sudah, kita akhiri dulu. Okay, thank you very much for your nice attention, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.